You're all witnessing Pragati 2024, powered by 9-1 Events, co-sponsored by London Bakery, Qatar Oasis, and Only Coffee. Moving forward, you have one of the most intricate dance recital here, Jatiswaram. It's a pure dance presentation devoid of any abhinaya, in which intricate sequences are fused with repetitive musical notes. It deals with executions of adavas and mudras. Ragam, Kalyani, Aditalam. On stage, Ragam, Rupagam, Aditalam. On stage, Dikshika Gopinath, Tishya Bharat, Devi Shajan, and Gauri Shajan. Magari sagari sagri gama paga ma paga
ni ri ga ma ga ma pa da ni ri sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni da pa da ni da pa ni da ni sa da ni pa sa ma pa ni da pa ma ga ri sa ni da ni sa ni ga ma pa da ni pa da pa ma pa da da ni pa da sa ni pa da ma ga ri ni sa ni ga ma pa da ma pa da ni ma pa da ni ri sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa da ni pa da ma pa da ni da pa ma ga ri sa ni ga ma pa da ni sa da ni sa pa da ni sa ma pa da ni sa da ni sa re sa ni ga pa da ma ga ri sa ni ga ma pa da ni sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni sa ni ga ri sa ni da pa ma ga ri ni ri sa ni ga ma da ni da ni sa ni sa ni ga ri sa ni da ni da pa ma ga ri ni ri sa ni ga ma da ni sa ni sa ni ga ri sa ni da re sa ni da ni da ma pa da ni sa ni ga ri sa ni da re sa ni da pa ni da ma pa da ni sa ga ri sa ni da re sa ni da pa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ga ri ni da ni da ma ga ri ga ri sa ni ga ma pa ni ga ma pa da ma pa da ni ri sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni ri sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni ri sa ni da pa da ma ga ri ni ri sa ni ri ga ma pa da ni ga ri